2016 की बात है, एक मूवी लॉन्च हुई, उसका नाम था स्टॉक। ये एक एनिमेटेड मूवी है और बहुत ही खूबसूरत, और ये काफ़ी जो फेमस और 2016 में, बल्कि अभी तक जो है बच्चों की, बड़ों की, सभी लोग इसे बड़े शौक़ से, जिन लोगों ने नहीं देखी तो वो भी इसे ज़रूर देखें। बहुत ही प्यारी, इसके कैरेक्टर्स बहुत प्यारे हैं। बच्चों की है लेकिन बड़े भी इसको देख सकते हैं, ज़रूर देखिए, क्योंकि इस मूवी से रिलेटेड मैं आपको कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूंगी आर्टिफिशियल वोम टेक्नोलॉजी के बारे में। अच्छा, इस मूवी की जो आप कह सकते हो, जो इसका बेसिक, जो इसका कॉन्सेप्ट था वो किस पे बनी हुई थी, वो ये था कि एक बच्चा होता है जो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। अब उसके जो माँ बाप होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं जॉब में, तो वो अपने अकेलेपन से बड़ा तंग होता है। वो जब और बच्चों को नॉर्मल रूटीन में देखते हैं कि वो अपने बहन भाइयों के साथ खेल रहे होते हैं, तो वो उस चीज़ को बड़ा फील करता है। तो वो अपने पेरेंट्स से अक्सर जो है वो रिक्वेस्ट करता रहता है, उनको याद दिलाता रहता है कि मुझे भी ऐसे जो है कोई बच्चा चाहिए जिसके साथ मैं खेल सकूं, और ये वो। तो उसके पेरेंट्स इस बात को हमेशा इग्नोर कर देते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि एक न्यूज़पेपर के अंदर एक ऐड आया होता है किसी कंपनी का, और उस ऐड में ऐसा होता है कि वो जो है वो बेबी जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं ऑर्डर करने पे। तो वो वहाँ से उस एड्रेस को लेता है और उस एड्रेस के ऊपर फिर उस कंपनी को एक लेटर लिखता है जिसमें वो तमाम वो रिक्वायरमेंट बेबी की लिख लेते हैं कि हमें ऐसा बेबी चाहिए। तो फिर वो कंपनी जो है उसके ऑर्डर के मुताबिक बेबी तैयार करती है और बड़ी मुश्किलों से उसके घर तक फिर पहुँचता है। वो तो मूवी है, बड़ा खूबसूरत उन्होंने सीन क्रिएट किया है, ज़रूर देखें। तो वो जब बेबी उसके घर में पहुंचता है, तो इससे ही मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सी इंफॉर्मेशन जो है वो देने जा रही हूँ कि किस तरह से अब पॉसिबल हो सकेगा, मे भी 5 सालों बाद, मे भी 10 सालों बाद, कि मे भी हो सकता है कि इंसान जो है वो भी ऑर्डर पे जो है वो बच्चे जो है ऐसे कंपनी से मंगवा सके। लेकिन अभी ऐसा कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। 2017 की बात है, एक साइंटिस्ट हैं, एक फीटल सर्जन हैं जिनका नाम है एलन फ्लैक, जो कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल फिलाडेल्फिया के में एज अ सर्जन जो है अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने अनाउंस किया, ये 2017 की बात मैं आपको सुना रही हूँ, और वो मैं आपके साथ पेपर वगैरह भी शेयर करूँगी। 2017 में उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने एक लैम्प को जो है वो आर्टिफिशियल वोम के अंदर क्रिएट किया है। आज की जो वीडियो है वो आर्टिफिशियल वोम टेक्नोलॉजी के बारे में है। थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी और ये भी बताऊंगी कि क्या ये ह्यूमन के अंदर, अभी ह्यूमन के लिए पॉसिबल है या नहीं है, और ये स्टोरी कब स्टार्ट हुई। अब 1958 की बात है कि जब सबसे पहले साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल वोम क्रिएट किया, लेकिन वो आर्टिफिशियल वोम जो था फेल टू वर्क। अब ये क्यों साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा कि आर्टिफिशियल वोम जो है वो क्रिएट किया जाए? दरअसल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 150 मिलियन ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो कि प्री मैच्योर होते हैं। उनमें से 1 मिलियन बच्चे जो हैं सालाना उनकी डेथ हो जाती है। तो इस चैलेंज का कम करने के लिए, इसका मुकाबला करने के लिए साइंटिस्ट ने सोचा कोई ऐसा आर्टिफिशियल वोम तैयार किया जाए जिसमें ऐसे प्रीमेच्योर बच्चों को रखा जाए और उनको मरने से बचाया जाए। तो इसी सिलसिले में 1958 में पहला हुआ। फिर उसके बाद टोक्यो में के साइंटिस्ट जो हैं, टोक्यो के साइंटिस्ट 1990 में एक और एक्सपेरिमेंट किया आर्टिफिशियल वोम के ऊपर, लेकिन वो भी नाकाम रहा। फिर उसके बाद रिसर्च जारी रही। 2017 में अपना, जिनका नाम मैंने अभी लिया भी, एलन फ्लैक जो हैं, उन्होंने फिलाडेल्फिया के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आर्टिफिशियल वोम क्रिएट की और बाकायदा उसके अंदर एक लैम्प का जो फीटस था उसको ग्रो करवाया। 2017 के बाद 2022 में बर्लिन जर्मनी के अंदर भी एक एक्टो लाइफ यानी कि आर्टिफिशियल वोम का जो है उसको बाकायदा लॉन्च किया गया।
تو یہ سٹوری اس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ اگر آپ دیکھیں تو 1958 سے سٹارٹ ہوئی اور پھر 2022 تک، اور ابھی تک سائنٹسٹ جو ہیں اس کے اوپر مزید جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو آرٹیفیشیل ووم ہے یہ کیسے کریٹ کیا گیا ہے، یہ کن چیزوں سے بنا گیا، وہ بھی میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دے دیتی ہوں. یہ جو آرٹیفیشیل ووم تھا، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پلیسنٹا کے اندر بیبی جو ہے وہ اس کو پورا امنیوٹک فلوئڈ بھی ہوتا ہے، اس کے لیے رسپائریشن، ایکسکریشن، ڈائجیشن، ہر چیز جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کا دل کا دھڑکنا، اس کا تمام باڈی کی جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ ماں کے تھرو پوری ہو رہی ہوتی ہیں، اور ان کو اس کے لیے ایک پلیسنٹا ہوتا ہے جو اس کو کور کیا ہوتا ہے، ایک بیگ سے ہوتا ہے. اس طرح آرٹیفیشیل ووم بھی ایک بایو بیگ تیار کیا گیا، اور اس کو تیار کیا گیا پولی ایتھائلین بیسڈ فلم سے، جس کو بایو بیگ کہا گیا. اس کے اندر امنیوٹک فلوئڈ کو بھی پریپیئر کیا گیا، اور ساتھ میں آکسیجنیشن وغیرہ کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ بچے کے جو امبیلیکل کارڈ تھا اس کو کنیکٹ کیا گیا ایک آکسیجنیٹر سے. اب وہ جو آکسیجنیٹر تھا اس کی ٹیوب جو تھی اس کو انسرٹ کیا گیا اس امبیلیکل کارڈ کے اندر، اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا. اور اب ایکسکریشن کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ بچے کے ساتھ ایک چھوٹی سی مشین، جیسا کہ ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں، ایک چھوٹا سا ڈائلیزر مشین جو تھی، جو ڈائلیسس کے تھرو اس کی باڈی سے جو ویسٹ مٹیریل تھے اس کو نکال دیتی تھی. تو اس طرح سے اس آرٹیفیشیل ووم کو تیار کیا گیا. 2017 میں بہت سکسیسفل رہا. ابھی ڈاکٹر ایلن جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 3 سے 5 سالوں کے اندر وہ قابل ہو جائیں گے کہ یہ ٹرائل ہیومن کے لیے کیا جائے. ہیومن پہ یہ ٹرائل کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں وہ سکسیسفل ہو جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے اوپر ڈیکیڈز جو ہے لگتے ہیں. یہ کوئی اتنا جیسے لوگوں نے بنا دیا کہ آرٹیفیشیل ووم جو ہے وہ ابھی جو ہے کریٹ ہو کس کی ہیومن، ابھی ہیومن کا کوئی ٹرائل بھی میں آپ کو بتاؤں ابھی تک جتنی بھی ریسرچ جتنے بھی چیزیں وہ میں نے ساری دیکھی پڑھی، اس میں مجھے کہیں بھی ہیومن کا بھی ذکر نہیں ہے. ہاں ایلن جو ہیں انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ 3 سے 5 سال تک کا عرصہ ان کو مزید لگے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ایک آرٹیفیشیل ووم کو کریٹ کر دیں گے ہیومن کے لیے. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. جو چیزیں ہم موویز میں اور کارٹونز میں اور یہ سب کچھ دیکھا کرتے تھے، سوچا کرتے تھے، وہ تمام پاسبل ہو گیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے. مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اس انفارمیشن کو ضرور شیئر بھی کریں. اور اگر آپ کو ریسرچ آرٹیکلز وغیرہ چاہیے تو وہ ساری چیزیں بھی میں لنک میں شیئر کر دوں گی. شکریہ.